being a lawyer, of course, it is fake news. Because it is unwarranted and unverified. Because making statement without any solid background, that is not allowable. In fact, dili gina siya dawaton sa court. Diba? And even the news that came up to my office, imagine, it is a second-hand information. Why should I say so? It's a second-hand information. First and foremost, nadungga lang nako sa kahanginan. Ikaduha, dili si Mr. Franklin Dagcota ang nag-ingon sa akoa, which he is the prime person na naghatag og letter request na naay allegedly vendor na namatay sa leptospirosis. Pero kung maingon ka sa action ni Mr. Dagcota, sa tinawad lang laudable kaayo ang iyang action. In short, nalipay ko kina siya kaikag na ipahibalo. Pananglita na ay nahitabo, pero asa man siya nasayop. Dito lang siya nasayop sa pag-deliver. In short, in layman's term, nagpataka po siya assess na namatay siya sa leptospirosis, which is dili man di ay. So kana lang.